الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ من السنة الثالثة إعدادي troisième collège. Alors un nouveau cours ديال le système, d'accord, le système de deux équations, d'accord, de premier degré à deux inconnus. Alors vous avez déjà vu les équations et les inéquations, d'accord. Maintenant on va voir le système de des équations, ce qui fait comment on peut résoudre deux équations, d'accord, à la fois. Ce qui fait un système qui contient deux équations. Alors qu'on a dit juge ديال المعادلات, d'accord, ok, il faut trouver la solution ديال les deux équations à la fois, d'accord, parce que les deux équations ce sont de premier degré, premièrement de premier degré, d'accord. Deuxièmement, il y a deux inconnus, il y a x et y. C'est pas comme avant, les équations on trouve seulement x, d'accord. Alors maintenant il y a deux inconnus, x et y. Alors essayez de vous concentrer pour bien comprendre ce qu'on va expliquer, Inch'Allah, d'accord. Alors, pour résoudre ce système, alors on va prendre soit A, B, C, d'accord, A', B', et C', des nombres, alors des nombres réels, d'accord, donnés, d'accord, très bien. Alors le système, voilà comment on trouve le système. Voilà le système, c'est AX plus alors BY, d'accord, égale C par exemple, et on a A'X plus B'Y égale C', d'accord. Alors voilà, c'est ça ce qu'on appelle le système de deux équations, d'accord, de deux équations. Alors de premier degré, on ne trouve pas x au carré ou bien x à la puissance 3 ou bien y au carré ou bien a. C'est de premier degré, x à la puissance 1, x à la puissance 1, y à la puissance 1, d'accord. Et il y a deux inconnus, x et y. Il y a juste bien le majeur. Alors, voilà ce qu'on appelle, ça c'est le système, c'est en arabe, c'est nedma, d'accord, qui connaît juste des المعادلات, d'accord. وهاد المعادلات من الدرجة الأولى ولكن بمجهولين, جوج ديال المجاهيل اللي هما x et y, d'accord. Alors comment on peut résoudre ce genre ديال هاد les équations, ce qu'on appelle le système, d'accord. Très bien. Alors je répète, c'est le système de deux équations, d'accord, de premier degré à deux inconnus. إذن من معادلتين, système نظمة تتكون من جوج ديال المعادلات من الدرجه الاولى وبمجهولين, داكوغ. اذا كيفاش يمكن لنا نحلوا هاد سميتو. الوغ هنا الحلول لي سوليوشن ديال هادي سي با كوم لي سوليوشن ديال لي زيكواسيون. هنا اون تروف ان كوبل, سكيفي كنلقى واحد الحل اللي كي سو فورم دي كوبل, داكوغ, او بيان نقدروا نلقاو ان كوبل, دو كوبل, بليزيور كوبل, داكوغ. سا ديبون على حسب شنو عندنا le système, d'accord. Mais l'essentiel c'est que les solutions se forment d'un couple. Pourquoi d'un couple? Parce que vraiment on cherche la valeur de x et la valeur de y, ce qui fait خاصني نلقى جوج ديال لي سوليسيون, جوج ديال الحلول. ماشي بحال من قبل كانت عندي l'équation 3x plus 4 égale 7 par exemple. Je cherche la valeur ديال x اللي هي سي هذا لانكوني الوحيد اللي كاين عندي. داكشي علاش لا سوليسيون كتكون سو فورم ديال عدد اللي كنقلب عليه, ولا نلقى جوج الاعداد ولا ثلاثه ديال الاعداد, ولكن ماشي سو سون با دي كوبل, سو سون دي سوليسيون. هادوك كنلقاهم عده حلول. مي هنايا بالنسبه لو سيستيم راه غير حل واحد خاصو يكون سو فورم ديال جوج ديال الاعداد, باسكو اون شيرش لا فالور ديال اكس اي y. كنقلبوا على الحل ديال اكس والحل ديال y, la valeur ديال x et la valeur ديال y, d'accord. Très bien. Alors, on va expliquer comment on peut résoudre le système algébriquement et graphiquement. Quand on dit algébriquement, ce qui fait بالهكا بالحساب, طريقة حسابية, des calculs. وملي كنقول graphiquement, كيفاش نخرج الحل من التمثيل, من la représentation graphique, من التمثيل المبياني. Ce qui fait les droites sont tracées, les droites qui représentent les équations, d'accord. وكنشوف من خلال surtout je cherche l'intersection ديال هذوك les deux droites. غادي نشوفوا هذا الشيء من بعد.
Alors, من تما كنجبد الحل. Alors, خاصكم تعرفوا باللي كاين deux solutions. Soit la solution algèbre comment, d'accord, soit graphiquement. إذا إما كنقلب على الحل بالطريقة ديال الجبر, d'accord, إما بالطريقة ديال التمثيل المبياني, التمثيليا, d'accord, très bien. Alors, on commence. Alors, résoudre, d'accord. Alors, résoudre ce système, d'accord. Hein, ce système de deux équations de premier degré. Alors, on va écrire ce système de deux équations, d'accord, de deux équations, hein, de premier degré à deux inconnus, hein, c'est quoi? C'est de trouver alors les couples, tous les couples x, y qui vérifient les deux équations, d'accord, qui vérifie les deux équations. Alors, résoudre الحل ديال هاد النظمة, d'accord, اللي هي ديال جوج ديال المعادلات من الدرجة الأولى بمجهولين, هي باش أن خاصك تلقى كاع الأزواج, d'accord, لي كوبل, الأزواج إكس إيكغيك اللي يخليو هاد اللي كيفيريفيو, d'accord, اللي كيعطيونا الحل ديال هاد لي deux équations, d'accord, très bien. دابا بقات لينا في الطريقة. Alors, il y a deux méthodes. Alors, on dit qu'il y a trois méthodes. Il y a deux méthodes concernant l'algèbre comment, d'accord, concernant la solution algèbre comment, et il y a une autre méthode concernant la graphiquement, d'accord. Alors, algèbre comment, alors algèbre comment, algèbre comment. Alors, algèbre comment, résoudre algèbre comment. Alors, algèbre comment, il y a deux méthodes. Soit on a la substitution, d'accord, la méthode de substitution, soit la méthode de combinaison, d'accord. Alors, on va commencer par la substitution. Alors, la substitution, en rouge. Alors, première méthode. Alors, la substitution. D'accord, la substitution. Alors, la substitution, c'est ce qu'on appelle en arabe at-tawil. D'accord. Alors, la méthode de la substitution, c'est je cherche la valeur de x, d'accord, en fonction de y, d'accord, et après je remplace le résultat sur la première équation. Alors vous allez voir comment. Alors on va prendre un exemple, d'accord, et on va essayer de l'étudier, d'accord. Alors exemple, voilà. Alors, j'essaie de la substitution. Alors, exemple, on va prendre, par exemple, alors système, c'est, alors, 3x, par exemple, moins y égale 5, d'accord, et x moins 2y égale moins 3, par exemple, d'accord. Alors, voilà un exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour résoudre ce système, d'accord?
par la méthode de substitution. D'accord? Alors, on va essayer de prendre, voilà, on va essayer de nommer cette, voilà, ça c'est première, c'est L1, d'accord? Première ligne, d'accord? Et voilà, ça c'est deuxième ligne, L2, d'accord? Alors, d'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver la valeur de x en fonction de y. غادي نحاولوا نقلبوا على الحل ديال x بدلالة y. d'accord? وملي تخرج لنا ديك x égale اللي بغينا سواء نقلبوا على y en fonction de x ولا x en fonction de y على حسب دوك لي زيكواسيون اللي تعطاوني وشكون فيهم اللي تجيني ساهله باش نحسب ليها دغيا لا فالور ديال x. ملي نلقاها كنعوضها في ليكواسيون الثانيه. alors vous allez voir comment. alors هنا عندي 3y moins 3x moins y égale 5. هنا عندي x moins 2y égale moins 3. هنا هذه سهله عندي x هي باينه ليا. اذا هنا x égale combien؟ égale moins 3 plus 2y. égale moins 3 plus 2y. D'accord? Alors, je prends L2. D'accord? Voilà, je suis travail. Alors, je prends L2. D'accord? Alors, x moins 2y égale moins 3 signifie que x égale moins 3 plus 2y. d'accord? très bien. انا دابا شوف شنو عندي. انا حصلت على هذه. اشنو غادي ندير لهذه؟ غادي نشدها وغادي نغومبلاسيها في الاول في L1 باسكو جي كومونسي بار L2 تما فين لقيت x en fonction de y ياك. دابا شنو غادي نهز هاد x هاد لا فالور ديال x et je vais le remplacer في L1 في x. هنا كاينه x. اذا هنا je vais remplacer x par هاد لا فالور هادي. d'accord? alors je vais alors c'est pourquoi on a dit la substitution. alors je vais substituer, d'accord, هاد moins 3 plus 2y L1. alors je substitue. Je substitue, d'accord, moins 3 plus 2y, d'accord, dans la première ligne, dans L1. d'accord, dans L1. voilà. alors on a 3x moins y égale 5. Ce qui indique que je vais remplacer, alors, ou bien je vais substituer moins 3 plus 2y à la place de x. alors c'est 3 fois. comme معايا البال هنايا غادي ندير لكم هنا x هكا باش تعرفوا. غادي نعوض هاد x بلا فالور ديالها اللي هي moins 3 plus 2y. moins 3 plus 2y. d'accord? je ferme la parenthèse. moins y نكمل égale 5. alors ce qui indique هنا غادي نقوم بالعمليه ديال الحساب. d'accord? 3 fois moins 3 c'est moins 9. d'accord? plus 6y moins y égale 5. وشوفوا دابا على اش حصلت. qu'est-ce que j'obtiens؟ حصلت على une équation d'un seul inconnu ولا عندي غير مجهول واحد. غنتعامل معاها كيف كنتعامل مع لي زيكواسيون اللي قريت قبل. داكوغ؟ اذا غادي نحاول نلقى لا فالور ديال y. alors هنايا ce qui indique que alors هنا c'est moins 9. voilà, moins 9 plus 5y, 6y moins y c'est 5y, d'accord, égale 5. alors ce qui indique que 5y égale
5 plus 9, c'est 14. Ce qui indique que y égale 14 divisé par 5. Hein? Je ne peux pas simplifier l'écriture fractionnaire. Alors, il va rester comme ça. 14 divisé par 5. Y égale 14 divisé par 5. D'abord, je vais vous D'abord, j'ai trouvé la valeur de Y. D'abord, je vais vous dire. Je vais la valeur, on cherche n'importe quelle équation, soit L1, soit L2. On remplace Y par la valeur réelle bien là. وغادي يبقى لي عاوتاني اون سول انكوني اللي هو اكس غادي نلقاه غير انا ملي غادي نمشي نغومبلاسي هادي نعرف فين نشوف ليكواسيون اللي تجيني ساهله في الحساب اما بحال كي حطيت هنا كي عوضتها هنا لا ميم شوز داكور تري بيان اذا غادي نشوف فين باغ اكزومبل دابا هنا عندي 3 اكس موان الوغ موان هذا هنا فوا 2 ما كاينلاش نزيد نكثر عليا الحساب داكور ولا هنايا سي فوا 2 هنا c'est x, c'est plus facile, d'accord? Alors je prends L2. Alors je remplace, d'accord, y par sa valeur. Alors هنا غادي نكتب لكم شنو اللي غادي ندير باش تفهموا مزيان. Alors je remplace y, d'accord, par sa valeur. 14 divisé 5 pour trouver x. D'accord? Alors je prends alors j'ai le choix. J'ai le choix, d'accord? J'ai le choix, d'accord? Alors, j'ai le choix, soit l'équation, soit la première équation, d'accord, ou bien la deuxième. D'accord. Alors, هنا غادي نشوف غادي ناخذ هاد la deuxième. Alors, x moins 2y égale moins 3. D'accord. Très bien. Alors, x moins 2y égale moins 3. Alors, هنايا غادي je vais remplacer y par 14 divisé par 5. Alors, ce qui x est x moins 2 fois 14 divisé par 5, d'accord, égale moins 3. Ce qui indique que x égale, alors c'est moins 3 plus 2 fois 14 c'est 28, d'accord, divisé par 5. D'accord? Ce qui indique que x égale, alors le dénominateur commun c'est 5, 5 fois 3 c'est 15, alors c'est moins 15 plus 28 divisé par 5. Ce qui indique que x égale moins 15 plus 28 divisé par 5, c'est combien? Alors c'est 13, d'accord? C'est 13 divisé par 5. Voilà. Alors, la solution qui est S, voilà, S égale, d'accord? Le couple XY, qui est 13 divisé par 5 et 14 divisé par 5. Alors, c'est 13 divisé par 5 et 14. Il faut toujours commencer par X à Y, d'accord? Et 14 divisé par 5, entre parenthèses. D'accord? Voilà. Voilà la solution, bien l'ensemble des solutions de ce système. C'est le couple 13 divisé par 5, 14 divisé par 5. Alors, pour bien comprendre, je vais essayer de réexpliquer ce qu'on a fait. Alors, si vous avez un système, et si vous voulez utiliser, il y a un système بحال هكا وبغيتو تستعملوا تحلوا هاد النظمه هذه
اللي هي عباره عن جوج ديال المعادلات من الدرجه الاولى بمجهولين. داكوغ. اذا شنو ديروا؟ عندكم لو شوا، عندكم الاختيار، سواء تستعملوا لا سوبستيتيسيون سواء تستعملوا لا كومبينيزون. باقي ما شرحناش لا كومبينيزون. داكوغ. الا بغيتو تستعملوا لا سوبستيتيسيون اشنو كديروا؟ كتحاولوا انكم تاخذوا وحده من دوك الجوج ديال المعادلات اللي كتجيكم سهله كيفاش تلقاو الحل ديال واحد المجهول بسميتو اون فونكسيون بدلاله المجهول الاخر. اذا يا اما اكس اون فونكسيون دو ايغريك يا اما ايغريك اون فونكسيون دو اكس. شنو عيسها؟ يعني كنلقى اكس تساوي شي عدد وداخله معاهم ايغريك، ولا ايغريك كتساوي شي عدد شي حساب شي اكسبرسيون وداخله فيهم اكس. فهمتي؟ وحده بدلاله الاخر، حيت ما يمكنلكش من الدقه الاولى غادي تخرج لك عدد ديال ايغريك ولا ديال اكس، حيت عندك جوج ديال المجاهيل. داكوغ. تري بيان. ملي غادي تلقى داك اكس بدلاله ايغريك، لقيتيه مثلا نتايا استعملتي المعادله الاولى، اذا في التعويض بوغ فيغ لا سوبستيتيسيون خصك ديرها في المعادله الثانيه. وإلا نتايا لقيتي الدلاله ديال اكس بايغريك ولا ايغريك باكس في المعادله الثانيه، ملي غادي تبغي تعوضها خصك تعوضها في الاولى، حيت الا عوضتيها في نفس المعادله تلقى راسك غير كتلعب هكا تدور حول حلقه مفرغه. داكوغ. معايا سي تري امبورطون القضيه. اذا الا انا خدمت في المعادله الاولى ولقيت اكس بدلاله ايغريك، داكشي اللي لقيتو غادي نشدو ونعوضو. الا انا لقيت اكس بدلاله ايغريك، لقيت اكس اشنو كتساوي بايغريك، اذا غادي نهزها ونحطها في المعادله الثانيه فين؟ في بلاصه من؟ في بلاصه اكس، حيت انا لقيت اكس ايغال، لقيت اكس اشنو كتساوي وغنهزها. ماشي حيت كتبان لكم فيها ايغريك وتمشي كتقلب تمشي تخشيها في ايغريك، لا، راه هي فيها ايغريك ولكن راه هي لا فالور ديال من؟ راه ديال اكس. اذا خصني نمشي لعند اكس ونعوضها فيها. داكوغ. تري بيان. ملي كنعوضها فيها كيولي عندي واحد لانكوني، كيكون عندي اون سول انكوني، حيت الا لقيتي راسك عوضتي ولقيتي باقي عندك جوج ديال المجاهيل، عرف راك غلطتي، عرف بلي راك درتي شي حاجه ماشي هي هذيك. خاص باش تحصل على مجهول واحد يولي عندك. اذا ملي كيولي عندي مجهول واحد كنبدا نقلب نحسب، كتولي عندي ايكواسيون عاديه بحال اللي كنت كنقرا من قبل، وبالتالي كنلقى الحل ديال داك المجهول. ملي كنلقى الحل ديال داك المجهول غيالمون حقيقه اشنو كيساوي لا فالور ديال اكزاكت، كنمشيو كنعوضها فين ما بغيت في اي معادله، ما عنديش مشكل. ليسونسيال سي كو ان الا لقيت الحل ديال اكس راه نمشي نعوضو في اكس باش نلقى ايغريك، لقيت الحل ديال ايغريك راه نمشي نعوضو في ايغريك باش نلقى اكس. داكوغ. اذا كنهز وكنحط في اي معادله، غير انا في ديك اي معادله عندي الاختيار. بما ان عندي الاختيار نمشي نقلب على ديك المعادله اللي فيها الحساب شويه ساهل باش دغيا نسال بها باش ما نتعطلش. داكوغ. تري بيان. هادشي بالنسبه، وبالتالي كتحصل على لي دو كوبل اللي لقيتي. داكوغ. تري بيان. دابا غادي نشوفو دوزيام ميثود لا كومبينيزون. داكوغ. اذا لا كومبينيزون لينيير. الوغ هنا لا سوبستيتيسيون نغاب سي التعويض. داكوغ. وهذيك لا كومبينيزون لينيير التأليفه نغاب في التأليفه الخطيه. داكوغ. الوغ غادي نحاولوا نمسحو هنا ونديرو دوزيام ميثود. داكوغ. فوالا on va résoudre, si c'est résoudre, d'accord, résoudre le système, 3x moins y égale moins 5, x moins 2y égale moins 3, d'accord, on va essayer de multiplier, d'accord, les deux équations fois des nombres, d'accord, de telle manière à avoir la somme des deux équations terme à terme, d'accord, bien terme par terme, pour éliminer une inconnue, d'accord, et pour qu'il nous reste seulement une seule inconnue, d'accord. Alors نحاولوا باش اننا غادي نضربوا هاد ليكواسيون الاولى وليكواسيون الثانيه، ليكواسيون الاولى في شي عدد، ليكواسيون الثانيه في شي عدد اخر. داكور. وملي نجي ندير لا سوستراكسيون entre les deux équations غادي يطير واحد، خص واحد لانكوني يطير ما يبقاش. اذا انا داك باش انني نجي نضرب ليكواسيون الاولى والثانيه في شي عدد ماشي غير هكاك، ماشي غير او هازار. داكوغ. ماشي غير هكاك على الله مقام، لا،
كنحاول نقلب شنو هو العدد اللي غادي نضرب باش ملي نجي ندير لا سوستراكسيون بيناتهم واحد لانكوني يتحيد يبقى ليا غير واحد. وملي كيبقى ليا غير واحد كيسهل عليك. حنا دابا كامل هادشي سوا لا كومبينيزون سوا لا سوبستيتيسيون سي دو تيل مانيير افوار واحد لانكوني في الاخر باش نلقى لا فالور ديالته اكزاكت عاد نرجع ديك الساعه نعوضها. داكوغ. اذا هذا هو لو بوت. اذا شنو غادي ندير بور بيان كومبروندر؟ الوغ هنايا عندي الوغ نجي ندير فوالا كوم سا. الوغ هنا كوم فو فوايي اون 3x موان y égale موان 5 وهنا عندي x موان 2y égale موان 3. اذا انا هنا ها هي سهله القضيه عندي. هنايا عندي 3x هنا فاش غادي نضرب باش ملي ندير لا سوستراكسيون تولي عندي ايكال زيرو. هاد دوزيام ايكواسيون فاش غادي نضربها؟ غادي نضربها في موان 3 ماشي سي با في موان 3 في 3 فوا 3 باش ملي ندير 3x موان 3x غتعطيني زيرو. داكوغ. اذا جو في مولتيبليي دوزيام ايكواسيون فوا 3. داكوغ. الوغ هنايا شنو غتبقى عندي؟ تبقى عندي 3x داكوغ 3x moins y égale moins 5 وهنايا غادي ندير 3 فوا وغاد تكون عندي الوغ سي فوا شنو فوا x moins 2y égale. ما تنساوش بلي حتى دوزيام مومبر جي مولتيبليي البروميير مومبر و دوزيام مومبر فوا ميم نومبر. راه ماشي نضرب هنايا هادي في 3 وهادي ما نضربهاش هاي نو حتى هي غادي نضربها في 3. داكوغ. باش كوم سا باش ما كتغيرش ليا ليغاليتي. داكوغ. تري بيان. باسكو ملي كتكون عندك مثلا 5 ايكال 5 وجيتي 5 ضربتيها في 2 بور افوار ليغاليتي حتى هادي غادي تضربها في 2 بور نو با بيردر ليغاليتي. داكوغ. تري بيان. الوغ هنا غتولي حتى هي سي 3 فوا وغادي نحط لكم موان 3. داكوغ. ما ننساش. تري بيان. لا نرجع عاوتاني شنو كيسكيل نو دون كو الوغ هنا سي توجور 3x. هنا بالنسبه سي با كوم لا سوبستيتيسيون. هنا الله يرضي عليكم بالنسبه لسميتو لا كومبينيزون كيخصني نبقى هابط بلو سيستيم ديالي. واخا راني خدام غير في واحد ليكواسيون خاص لو سيستيم يبقى نازل اون اوردر مقاد بلي دو زيكواسيون ديالو ميم داك ليكواسيون الاول ما كنخدمش فيه خاصو ينزل معاه. داكوغ. الوغ سي توجور 3x موان y égale موان 5 وهنايا غادي ندير لا مولتيبليكاسيون ديفلوبمون 3 fois x c'est 3x. D'accord. Alors 3x moins 3 fois 2y c'est 6y égale 3 fois moins 3 c'est moins 9. D'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la soustraction entre les deux équations. La soustraction. D'accord? 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 Voilà. La soustraction. Alors, c'est 3x. Alors, on va dire la soustraction verticalement. D'accord? Alors, on va dire comme moins. D'accord? Voilà. Pour savoir qu'est-ce que je vais faire. Alors, 3x moins 3x, c'est 0. D'accord? Moins y, moins 6y. Ce qui fait moins y plus 6y. Ce qui fait c'est 5y. D'accord? Plus 5y. Moins y moins 6y. Alors, c'est moins y plus 6y. C'est 5y. Égale, moins 5, moins 9. Ce qui fait moins 5 plus 9, c'est plus 4. D'accord? Ce qui indique que y égale 4 divisé par 5. Alors, comme vous voyez, je crois que c'est plus simple que la substitution. Hein? Si vous trouvez le nombre qu'on va multiplier, et là, tu m'as dit que l'adad اللي غتضربوا فيه راه دغيا كتخرجوا في النتيجه.
Alors, on a trouvé y égale 4 sur 5. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer la valeur de y, d'accord, dans n'importe quelle équation, soit la première équation, soit la deuxième équation, quand vous voulez. غادي نشد هاد y اللي عندها هاد القيمة 4 على 5 وغادي نحطها في أي معادلة من هاد جوج المعادلات اللي بغيتي. ولكن ديك اللي بغيتي غادي تكون حتى انت ذكي وتحاول تعوضها في ديك المعادله اللي تجيك سهله فيها الحساب. داكوغ؟ اذا انا ملي كنشوف انا كنقلب على اكس، هنا ما كاينلاش نمشي لعند 3 زيكس باش نعاود نقسم على 3، نجي ديريكتومون هاد الدوزيام. داكوغ؟ اذا هنايا الوغ اكس ايغال الوغ اكس موان 2y ايغال موان 3. الوغ هنايا جو في رومبلاسي y بار 4 sur 5. الوغ اكس هنا x ايغال شنو؟ هاد موان 2y ترجع لوطخ كوطي تولي 2y ياك. الوغ سي 2y موان 3. داكوغ؟ x ايغال 2 فوا y شكون هي؟ 4 ديفيزي بار 5 موان 3. الوغ x ايغال 2 fois 4 c'est 8 divisé par 5 moins 3. D'accord? Alors x égale, je vais le dénoter comme c'est 5. Alors 5 fois 3 c'est 15. Alors 8 moins 15. Alors c'est 8 moins 15. Alors c'est moins 7. D'accord? Alors c'est moins 7 effectivement. Alors c'est très bien. C'est moins 7. Alors c'est moins 7 divisé par 5. Alors voilà la valeur de x. Alors, et comme ça, j'obtiens le couple qui vérifie le système ou bien qui vérifie les deux équations. C'est moins 7 sur 5 et 4 sur 5. D'accord? Alors, alors, voilà. S, c'est combien? C'est moins 7 sur 5. Et deuxième solution de y, c'est 4 sur 5. D'accord? Voilà. Alors, si vous voulez savoir est-ce que c'est juste ou non, vous allez remplacer x par moins 7,5 et y par 4,5 sur n'importe quelle ou bien dans n'importe quelle équation. On va prendre par exemple première équation 3x. D'accord? 3x moins y égale moins 5. Alors, je vais remplacer x par moins 7 sur 5. Alors, c'est 3 fois moins 7 divisé par 5. D'accord? Moins y, c'est 4 divisé par 5. On va voir est-ce que c'est égal moins 5 ou non. Alors, égal. Alors, 3 fois, c'est moins 21 divisé par 5. Moins 4 divisé par 5 égal. Alors, moins 21. Alors, moins 21 moins 4, c'est moins 25. Moins 25 divisé par 5, c'est moins 5. Alors, moins 25 divisé par 5, c'est moins 5. Effectivement, c'est moins 5. D'accord? Alors, les deux solutions sont correctes. Ce qui fait le couple qui vérifie les solutions des deux équations ou bien de ce système, c'est moins 7 sur 5, 4 sur 5. D'accord? Alors, j'espère que c'est clair. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste comment on peut résoudre le système de deux équations de premier degré à deux inconnus graphiquement. Alors, ce qu'on a vu maintenant, c'est algébriquement. C'est algébriquement. غادي نشوفوا دابا كيفاش يمكن لنا نلقاو الحلول graphiquement. D'accord? Alors, graphiquement, on va essayer on va prendre un autre système qui est un peu facile pour trouver les ou bien on garde le même système 3x moins y égale moins 5, x moins 2y égale moins 3, d'accord? Et on va voir comment on peut résoudre ce système graphiquement. Alors, graphiquement, on essaie toujours de mettre, parce que c'est déjà, vous avez déjà vu le cours de l'équation d'une droite, d'accord, qui est sous forme y égale a ax 1 plus b, et d'accord, c'est une équation d'une droite, d'accord. Alors, d'après le système qu'on a ici, d'après les deux équations, on va créer les deux équations des deux droites, Et là, نحاولوا من خلال هذا
النظمه هذه اللي كاينه وهاد الجوج ديال المعادلات نحاولوا كل معادله نستخرجوا منها المعادله ديال لا دغوات باسكو داكور وغادي نشوفوا لا ريبريزونطاسيون غرافيك ملي نحاولوا ريبريزونطيو هاد لي دو دغوات غادي نشوفوا لانترسيكسيون ديالهم التقاطع ديالهم هو اللي يعطينا الحلول ديال هاد لو سيستيم داكور اذا غادي نشوفوا هنا الوغ لو كوبل كي فيريفي هاد لي دو زيكواسيون هما هادو غادي نغارديوهم سي اكس فوالا اكس يغريك داكور وغادي نشوفوا اسكو سي فري هادشي اللي كاين هو اللي غادي يخرج لينا في سميتو اذا غادي نشوفوا نشوفوا من خلال alors graphiquement alors comment alors résoudre voilà comme titre résoudre résoudre graphiquement d'accord le système de deux équations, d'accord, de deux équations de premier degré à deux inconnus. D'accord? Alors, on garde ici, hein, alors le système, si, alors le système, alors exemple, d'accord, le système c'est 3x moins y égale moins 5, d'accord, et x moins 2y égale moins 3, d'accord, voilà, alors, j'efface ici. Alors là, on va prendre, alors là, y, on va essayer de mettre chaque équation se forme d'une équation d'une droite, d'accord? Alors, c'est se forme de y égale, d'accord? Alors, ici 3x moins y égale moins 5, alors c'est y, alors y égale, voilà, y, alors moins y là, de l'autre côté, c'est y, au moins 5 باش تجي هنا تولي بلس كيف تولي y égale 3x plus 5 3x plus 5 ها فهمتوها كيفاش ها غير باش حسب ليسباس ما كاينش عندي الوغ شوفوا موان y غترجع للوتر كوتي لوتر مومبر غتولي y تبدل لو سين ديالها au moins 5 غتجي لهنايا غيتبدل لو سين ديالها تولي بلس 5 كيف تولي y égale 3x plus 5 هاي دابا هنا راه ماشي عاوتاني 2y moins 2y غتمشي للوتر كوتي تولي 2y au moins 3 تولي هنا تولي بلس كيف تولي 2y égale x plus 3 alors 2y égale x plus 3 d'accord شنو عادي تعطيني عاوتاني هذه c'est toujours y égale 3x plus 5 ياك ولكن هنايا y égale x divisé par 2 plus 3 divisé par 2 alors y égale x divisé par 2 plus 3 divisé par 2 d'accord et donc cette première équation غادي نعطيها la droite D1 c'est l'équation de la droite D1 ou deuxième équation c'est l'équation de la droite D2 d'accord اذا هذه نعطيها المستقيم D1 وهذا نعطيها المستقيم D2 d'accord très bien دابا انا شنو خصني نمشي ندير غادي نحاول انني نقلب على سميتو على هاد دي 1 هذا غادي نحاول نرسم دي 1 ونحاول نرسم دي 2 داكور وغادي نشوف الانترسيكسيون ديالو الا رديتو البال ملي درنا لو كور ديال لا فونكسيون لينيير اي لا فونكسيون افين الا رديتو البال دابا هاد y ايغال 3x بلس 5 هاد y شكون هي سي ليماج ديال 3x بلس 5 y شنو هي f de x كنت قلت لكم بلي f de x égale y c'est l'image alors هنا f de x c'est comme vous avez f de x égale 3x plus 5 وحنا on sait bien que f de x égale 3x
plus 5, c'est une fonction affine. D'accord? Et c'est une fonction affine. La représentation graphique d'Yala, c'est une droite. D'accord? Qui ne passe pas par l'origine. Parce que la droite qui passe par l'origine, c'est la représentation de la fonction linéaire. La même chose ici, la y, la f de x se forme bien ax plus b. Alors, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. D'accord? Très bien. Alors, je vais dire, pour trouver la droite D1 qui est comme, qui a 2 points. Les 2 points, alors à chaque fois, je vais prendre x, la valeur 0, d'accord? Pour prendre et pour trouver y. Ou après, x, 1. Pour trouver une autre image. Pour trouver un autre point. Où il y a 2 points. Les 2 points, منهم غادي يمر المستقيم. D'accord? Et donc, premièrement, on va le repère bien. D'accord? Alors, on va le repère. Voilà. Ça marche pas. Ça marche pas. Oh non. Alors les gradations, voilà. Alors, l'axe des abscisses. La même chose pour l'autre côté. Alors, première droite. Alors, y égale 3x plus 5. Alors, x égale à 0. Alors, on trouve que y égale, je vais remplacer x par 0, y égale 5. Et si je prends x égale 1, alors y égale, voilà, 1, alors 3 fois 1 c'est 3, 3 plus 5 c'est 8. D'accord? Et donc, alors les deux points A qui a les coordonnées 0, 5, d'accord? Et B qui a les coordonnées 1, 8. D'accord? 1 fois 3, c'est 3 plus 6, 8. D'accord? Très bien. Alors, d'abord, c'est pour la droite D1. D'accord? Voilà la droite D1. D'abord, on va voir la droite D2. Alors, x, je vais prendre toujours, alors, x égale à 0. Alors, si x égale à 0, voilà. Alors, on a y égale, voilà la formule Abeda, y égale x divisé par 2 plus 3 divisé par 2. D'accord? Alors, si je prends x égale à 0, y égale, alors y égale 3 sur 2. Égale 3 sur 2, c'est 1,5. D'accord? Et ici, je prends x égale à 1, d'accord? Égale à 1. Alors, y égale 1 sur 2 plus 3 sur 2, c'est 4 divisé par 2, c'est 2. D'accord? Alors, les points sont E, qui a les coordonnées 0, 1,5, c'est 1, 3 sur 2, d'accord? Au mieux d'écrire 3 sur 2, d'accord? Et F qui a les coordonnées 1, 2. Alors, je vais essayer maintenant de tracer les deux droites. Voilà la première droite. La première droite, les deux points A, 0, 5.
Alors 0, 5. Alors 5, alors voilà. 0, 5, voilà. Alors 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Voilà le premier point. Deuxième point, c'est B1, 8. Alors voilà 1, 8. Alors 5, 6, 7, 8. Alors la perpendicularité sur 8, voilà. Et la perpendicularité sur l'axe des abscisses passant par l'abscisse 1. Voilà, et je prends l'intersection, voilà, d'accord. Voilà les deux points. Alors maintenant, je peux tracer la droite D1, passant par les deux points. Vous voyez? Alors voilà, ça c'est D1. Maintenant, je vais essayer de tracer D2. Alors D2, les deux points, c'est 0,3 sur 2. Alors 0,3 sur 2. Alors 0,3 sur 2. Alors 3 sur 2, c'est 1,5. Voilà, 1,5, c'est ici. C'est la moitié de cette graduation. Alors voilà. 1,5. Premier point. Deuxième point, c'est 1, 2. 1 et 2. Voilà 2. Alors la perpendicularité sur l'axe des ordonnées passant par 2 et la perpendicularité sur l'axe des abscisses passant par 1. Vous voyez? Et j'obtiens le point. D'accord? Alors j'efface ce point et j'essaie maintenant de tracer la droite des deux. Passons par les deux points. Voilà. Voilà, ça c'est D2. Maintenant, je cherche l'intersection entre les deux droites. التقاطع ديال هاد المستقيمين فين كيتقاطعوا. لو بوين اللي كيتقاطعوا فيه هذاك لو بوين اللي كيتقاطعوا فيه هذاك هو الحل ديال هاد لو سيستيم. باسكو هذاك لو بوين اللي علقه هو غادي يكون عنده شنو؟ غادي يكون عنده لي كوردوني ديالو. غيكون عنده اكس و ايغريك لابسيس اي لوردوني. هذاك اكس و ايغريك هذوك هما الحلول ديال هذيك النظمه. داكور. اذا ها انتم غادي نجي لانترسيكسيون سي ici. Voilà. Vous voyez, ça c'est l'intersection. غادي نشوف la perpendicularité sur l'axe des ordonnées passant par هاد le point et la perpendicularité sur l'axe des abscisses passant par هاد le point d'intersection. غنشوفهم فين كيدوزو. هذيك البلاصه اللي كيدوزو فيها هادوك هما لي سوليسيون. اذا ردوا معايا البال باسكو عاد تكون شي شويه حيت هاد لي سوليسيون ماشي مخادين مثلا 2 6 ولا ناقص 3 فيهم لا فيرغول. داكور. سو سون دي نومبر اللي هما دي نومبر ديسيمو سكيفي شويه غادي يكونوا. الوغ نشوفوا شحال عطينا -7 sur 5. D'accord. Alors voilà, c'est -7 sur 5. Alors -7 sur 5 نحسبوها شحال جات 7 sur 5. Alors 7 sur 5 c'est 1 fois 5, 5, alors c'est 2, 20, alors c'est 4 fois, alors c'est -1,4. Ce qui fait l'abscisse c'est -1,4. أنا نشوف -1,4 واش بصح نيت جاتنا في -1,4 ولا لا. alors نشوفوا هنا سميتو la perpendicularité sur l'axe des abscisses passant par l'intersection ديال les deux droites. Voilà. Alors, voilà. Effectivement, c'est -1,4. D'accord. Alors, c'est -7 sur 5. D'accord. C'est l'abscisse. بالنسبة لسميتو في l'examen غادي يحاولوا باش حنا هاد لو سيستيم اللي خديناه هنا اللي فيه هاد لو ديزيكواسيون خديتو غير او هازار باسكو فيه غير اعداد بحال هكاك. مي في l'examen كيحاولوا يختاروا سميتهم ديزيكواسيون اللي دو تيل مانيير ملي تخرج لي سوليسيون كيخرج لا سوليسيون سورتو الا قالك طلبوها منك غرافيكومون كتكون باينه سوا 2 سوا -1 سوا -3 سوا 4 دي نومبر اللي كيكونوا باينين مزيان ما كيكونش فيهم الفاصله باش ما كتلقاوش مشكل في سميتو في لا بريزونطاسيون ديالهم. داكور. Alors sur l'axe des ordonnées on va faire la
la perpendicularité sur l'axe des ordonnées passant par le point d'intersection. D'accord? Alors, on a 4 divisé par 5. Alors, normalement, c'est 0 fois 5, c'est 5, 4, alors c'est 40, c'est 0,8. Un chevaux, est-ce que c'est vrai, c'est 0,8 ou non? D'accord? Très bien, alors, voilà. 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 Effectivement, هي كتبان لكم أقل من واحد. Alors, قريبة لواحد. Ce qui fait c'est 0,8. هنا اللي كاين عندنا 4 divisé par 5. D'accord? Alors, حاولت باش نشرح لكم comment vous pouvez résoudre le système de deux équations de premier degré à deux inconnus algébriquement et graphiquement. Algébriquement, il y a deux méthodes, soit la méthode de substitution, soit la méthode de la combinaison linéaire. D'accord? Pour la substitution, qu'est-ce qu'on utilise? On essaye de chercher la valeur de x en fonction de y ou bien y en fonction de x. Et après, on va essayer de les remplacer sur l'autre équation. D'accord? Comme ça, on trouve la valeur exacte réelle d'une inconnue. D'accord? Après, je peux le remplacer dans n'importe quelle équation. Alors, كنحاول أنا نقلب على سميتو la valeur القيمة ديال x بدالة y ولا y بدالة x. كنختار واحد ليكواسيون ومن بعد كنعوضها في الدوزيام ايكواسيون. داكوغ؟ ملي كنلقى القيمة الحقيقية، داكوغ، اللي ماشي مجهولة حقيقية ديال داك اكس ولا ديال ايكغيك، كنعوضو في لامبورت كيل ايكواسيون في اي معادله من داك السيستم دو تيل مانيير تكون تجيني سهله في الحساب. دا كنختارها. داكوغ؟ من بعد اشنو كندير؟ ملي كنلقى القيمه ديال اكس كيولي عندي اي ايكواسيون خديتها تما كيولي عندي فيها هي جوج المجاهيل، ولكن ديجا راني لقيت واحد المجهول، اذا كيولي كنقلب على مجهول واحد، كتولي عندي قضيه سهله. داكوغ؟ اي كوم سا كنحصل على هذاك لو كوبل، داك الزوج اللي فيه جوج ديال الاعداد اكس و ايغريك اللي هما الحلول ديال ديك المجموعه. داكوغ؟ تري بيان. بالنسبه لا كومبينيزون كنحاول باش انني كنضرب لي دو زيكواسيون ولا وحده فيهم على حسب شنو كاين عندي، كنضرب في نفس العدد لي مومبر ديال ديك ليكواسيون دو تيل مانيير ملي نجي ندير لا سوستراكسيون نلقى واحد جوج ملي ندير لهم لا سوستراكسيون نلقاها واحد اكس سوا اكس سوا ايغريك عاد طير متبقاش عندي. داكوغ؟ كيولي ديك الساعه كيبقى عندي مجهول واحد ديريكتومون كيخرج ليا لا فالور ديالو، ابخي كنعوضها في الدوزيام ايكواسيون. داكوغ؟ تري بيان. هادي سي لا كومبينيزون لينيير. من بعد شفنا لا ريزوليسيون غرافيكومون، كيفاش يمكننا نلقاو الحل مبيانيا. الوغ مبيانيا كنحاول نترجم هادوك لي زيكواسيون اللي تعطاو ليا كنترجمهم لدي زيكواسيون دون دروات باسكو سي ديجا فيو لو كور ديال ليكواسيون دون دروات اللي كي سو فورم دو y ايغال ax بلس b. تري بيان. الوغ كنشد انا لا دروات دي 1 وكندير لها y ايغال 3x بلس 5. تري بيان. ابخي كندوز للدوزيام دروات اللي هي عاوتاني سو فورم من خلال ليكواسيون كنردها سو فورم دو y ايغال، وهاد ايغال كتولي هي اف دو اكس اللي شفناها لا فونكسيون افين كي سو فورم دو اف دو اكس ايغال ax بلس b. داكوغ؟ تري بيان. من بعد شنو كندير؟ كنحاول كيف قلت لكم الا بغينا نرسمو كنقلب على واحد جوج ديال النقط كنختارهم وكيكونوا لي زابسيس ديالهم سوا 0 سوا 1 باش كتجيني سهله في الحساب. كنلقى لي دو بوين، ملي كنلقى لي دو بوين كنرسم دي 1 ديالي، كندوز لدي 2 عاوتاني بلا فونكسيون ديالتو ليكواسيون ديالو، عاوتاني كنقلب على دو بوين كنحصل عليهم. ابخي كنشوف الانترسيكسيون التقاطع ديال دوك المستقيمين، هذاك هو الحل ديال هذيك النظمه. اذا التقاطع اوتوماتيكمون كنمشي لذاك لو بوين ديال التقاطع وكنحاول نسقطو، كندير لا بروجيكسيون اورتوغونال سور لاكس دي زابسيس ولا بروجيكسيون اورتوغونال سور لاكس دي زوردوني، الاسقاط العمودي من ديك النقطه ديال التقاطع على محور الافاصيل، وعاوتاني لا بروجيكسيون الاسقاط العمودي عاوتاني من ديك النقطه ديال التقاطع على محور الاراتيب، وكنشوف فين كيتسقط من ديك النقطه اللي كيتسقط فيها هذيك هي الحل. اذا كيوليو عندي الحل هنا ديال هما لي كوردوني، الحل ديال هاد النظمه كيوليو هما لي كوردوني ديال هاد لو بوين دانترسيكسيون نقطه التقاطع، الاحداثيات ديال نقطه التقاطع
هما الحلول ديال هذيك النظمه. داكوغ، هذا سي غرافيكومون. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. On va essayer de faire plusieurs exercices ان شاء الله. نديرو دي زيكزارسيس pour bien comprendre. ما تنساوش لي لايك، ما تنساوش تابوناو في لاشين، بارطاجيو لي فيديو avec vos amis. والسلام عليكم.